A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to our next poem. This is the exercise of the poem Night Mail by W.H. Auden. Dear students, first of all, some introductory sentences about the poet and the poem itself. Please keep your textbooks open with you while reading this portion. It has been taken from your textbook simply just to tell you what the poet and the poem is all about. W.H. Auden was born in 1907. शायर के बारे में बताया गया है कि 1907 में पैदा हुए Auden. He was educated at Oxford and taught in England and Scotland for some time. He wrote poetry and won fame in political and social circles. काफ़ी शोहरत पाई, बहसियत शायर भी, समाजी ज़िंदगी में भी और सियासी ज़िंदगी में भी. Among his famous volumes of verse are, ये कुछ किताबों के नाम हैं बेटे, ये मुख्तलिफ मौक़े पर इसने जो किताबें लिखी, which are often dazzling and sometimes cruel. So he is lively and provocative, skilled and ingenious. तो बड़ा लाइवली किस्म का शायर है, डेजलिंग पोइट्री है इसकी, समाजी ज़िंदगी पर ज़्यादा लिखने वाला शायर है. थीम, जैसे कि हम इसकी रीडिंग के नज़म की रीडिंग के दौरान ये जान चुके हैं कि ये नज़म जो है वो हमें एक नाइट मेल जो कि डाक ले जाने वाली गाड़ी है उसके बारे में इंतहाई मुख्तसर तौर पर बताती है कि ये कैसे सफ़र करती है एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान. तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो थीम के, इसके थीम को, नज़म के मरकज़ी ख्याल को कन्वे कर रहे हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ए कोच दैट ट्रेवल्स ऑल नाइट ब्रिंगिंग मेल विच कंटेन्स लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, चेक्स फॉर पीपल हु लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द लैंड. इसमें एक गाड़ी जो है उसके सफ़र को बयान किया है शायर ने कि वो कैसे सारी रात सफ़र करते हुए हमारे लिए डाक लेकर आती है, जिसमें खतूत हैं, पोस्टल आर्डर हैं, चेक्स हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहाइश पजीर लोग हैं. Question number 1. Who is the poet of this poem? Answer. W.H. Auden is the poet of this poem. या दूसरी तरफ से लिख रहे हैं भाई, W.H. Auden has written this poem. ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है. Question number 2. What kind of poet Auden was? ये कोई इतना अहम सवाल नहीं है लेकिन बस पढ़ने के लिए है. इम्तहान में नहीं पूछा जाता इस तरह का सवाल कि Auden जो थे वो किस तरह के शायर थे. ये हायर लेवल का ज़रा सवाल है. W.H. Auden is the most original and exciting poet. बड़े पुरजोश किस्म के शायर हैं. His poetry is mostly symbolic, अलामती शायरी. His early verse reveals his faith in violent social revolution. पुरतशद्दद समाजी इनकलाब पर यकीन रखने वाली शायरी पेश करता है ये. His later poetry reveals a new mystic approach to everyday human life and its प्रॉब्लम्स. बहरहाल उसकी जो बाद की शायरी है, आखिरी उम्र की शायरी, उसमें वो जो सूफियाना अप्रोच है उसकी वो हमें दिखाई देती है इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक और इसके मसाइल से मुतल्लिक. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द नाइट मेल? व्हाट डज इट ब्रिंग? व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? बेटा ये अहम सवाल है इम्तहानी नुक्ता नज़र से. नाइट मेल क्या होती है, ये क्या लेकर आती है और इसका क्या मकासद क्या है? ये 3 सवालात अलग अलग से हैं लेकिन इनको इकट्ठा एक ही जवाब की शक्ल में याद करना है आपने. ये इम्तहान में अक्सर पूछ लिया जाता है ये सवाल. द नाइट मेल इज़ श्योरली अ रेलवे ट्रेन. ये यकीनन एक रेलवे ट्रेन है. दैट ट्रेवल्स ऑल द नाइट, जो सारी रात सफ़र करती है. देयरफॉर शी इज़ कॉल्ड अ नाइट मेल, इसलिए इसको रात की गाड़ी कहते हैं. द पोएट ट्रीट्स हर एज एन एनिमेट थिंग, इसे एक ज़िंदा चीज़ के तौर पर पेश करते हैं शायर. शी ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स फॉर बोथ द पुअर एंड द रिच. अमीर गरीब सब के लिए
ڈاک لے کر آتی ہے. شی کورز اے لاٹ آف ڈسٹینس ٹریولنگ تھرو آل سارٹس آف لینڈ. تمام قسم کی زمینوں میں سے گزرتی ہوئی یہ بہت سا فاصلہ طے کرتی چلی جاتی ہے. کویشچن نمبر 4. ہاؤ اینڈ ویئر ہیز دا نائٹ میل ٹو ٹریول. یہ کہاں اور کیسے جو ہے یہ سفر کرتی ہے نائٹ میل. آنسر. سم ٹائمز دا نائٹ میل ہیز ٹو پل ہر سیلف اپ دا سلوپی پلیسز اسٹیڈیلی. بعض اوقات اسے جو پھسلواں ڈلوان قسم کی جگہ ہیں جنہیں ہم ہلی ایریا کہتے ہیں وہ یعنی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے بعض اوقات اس کو گاڑی کو. سم ٹائمز شی ہیز ٹو اسینڈ اینڈ سم ٹائمز ٹو ڈسینڈ. کبھی یہ چڑھائی چڑھتی ہے اور کبھی چڑھائی کو اترائی کی طرف آتی ہے. ڈسینڈ نیچے اترتی ہے. شی ہیز ٹو رن تھرو دا گراسی کاٹن فیلڈس اینڈ راؤنڈڈ اسٹونز اینڈ مور لینڈس. کبھی یہ دلدلی علاقوں سے گزرتی ہے کبھی کھیتوں میں سے کبھی میدانوں میں سے. تو ہر طرح کی سرزمین میں سے گزرتے ہوئے یہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتی ہے. کویشچن نمبر 5. واٹ از دا افیکٹ آف دا نائٹ میل آن برڈز ڈاگز اینڈ مین. بیٹے یہ بھی ایک اہم سوال ہے. یہ بھی اکثر امتحان میں پوچھتے ہیں. نائٹ میل کا پرندوں پر کتوں پر اور انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے. وین دا نائٹ میل اپروچز ود اٹس نوائز. جب یہ رات کی گاڑی اپنے شور شرابے کے ساتھ ہمارے قریب پہنچتی ہے پرندوں کے قریب پہنچتی ہے سب سے پہلے. دا برڈز جسٹ ٹرن دیئر ہیڈز فرام دا بشز اینڈ اسٹیئر اٹس بلینک فیسڈ کوچز. تو اپنے سر موڑ کے وہ جو ہے وہ سر دوسری طرف کر کے جھاڑیوں سے درختوں سے پرندے جو ہے وہ محض اس کو دیکھتے ہیں خالی ڈبوں کو اور بس وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اڑتے نہیں ہیں نہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. دا شیپ ڈاگس کین ناٹ ٹرن ہر کورس. یہ جو کتے ہوتے ہیں یہ بھی اس کا چونکہ راستہ نہیں بدل سکتے. سو دے گو آن سلیپنگ ود دیئر پاز اسٹریچڈ ان فرنٹ آف دیم. اپنے سامنے پاؤں پسار کے بس وہ سوتے رہتے ہیں بالکل نہیں حرکت کرتے. نو ون از ڈسٹربڈ ان دا فارم بائی ہر نوائز. فارم ہاؤس میں سوئے ہوا کوئی بھی آدمی اس کے شور سے متاثر نہیں ہوتا. سمپلی یہ جگ شیکس جینٹلی ان دا بیڈ روم. محض ایک جگ جو ہے وہ بیڈ روم میں رکھا ہوا وہ تھوڑا سا تھر تھراہٹ کا شکار ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے بیٹے. اس کو دھیان سے لکھ کر دیکھیں. شاباش اس کا جواب یاد کریں اس کو. کویشچن نمبر 6. یہ بیٹے تیسرا اہم سوال ہے اس نظم کا. واٹ از دا تھیم اور دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. نظم کا مرکزی خیال کیا ہے. آنسر. ان دس پوئم W.H. Auden has described the journey of a railway train. ایک ریلوے ٹرین کے سفر کو اس نے بیان کیا ہے. That travels all night to bring letters, postal orders and checks for all kinds of people. جو ساری رات سفر کرتی ہے اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہ مختلف قسم کی ڈاک لے کر آتی ہے. It is always punctual, whether it has to climb on the slope or pass by the cotton fields or moorland. یہ ہمیشہ بر وقت پہنچتی ہے پنکچول ہے خواہ سے چڑھائیاں چڑھنی پڑیں یا کاٹن فیلڈز میں سے گزرنا پڑے یا دلدلی علاقوں میں سے. یہ گھبراتی نہیں ہے. تمام قسم کی مشکلات کے سامنے بھاگتی چلی جاتی ہے. اٹس ٹریول از ناٹ افیکٹڈ بائی دا ڈیفیکلٹی آف دا روٹ. اس کا جو سفر ہے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے راستے کی دشواریوں سے. اٹ ریچز اٹس ڈیسٹینیشن ویل ان ٹائم. بر وقت پہنچ جاتی ہے اپنی منزل پر. دا نائٹ میل ڈز ناٹ ڈسٹرب دا نارمل لائف آف دا سراؤنڈنگس. گرد و پیش کی زندگی پر یہ کوئی برا اثر نہیں ڈالتی ہے. ڈاگز اینڈ برڈز ڈو ناٹ پے مچ اٹینشن ٹو اٹ. کتے اور پرندے وغیرہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. نو ون ویکس اپ فرام سلمبر. نیند سے کوئی جاگتا نہیں ہے. اٹ ٹیچز اس اے لیسن آف پنکچویلٹی. یہ نظم جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے وقت کی پابندی کا. ریگولیرٹی یہ بھی وہی بات ہے. اینڈ کمٹمنٹ اور اپنے مقصد کے ساتھ لگن رکھنے کا ڈیووشن کا. تو یہ بیٹے اس کا تھیم ہے. یہ سب سے اہم سوال ہے. ریفرنس میں بھی ہمارے کام آتا ہے لہٰذا اسے بھی ضرور یاد کریں. تو 3 سوال اس نظم میں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس فار پارٹیسپیٹنگ ان today's lesson. See you soon inshallah in our next lesson. Till then it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.